nyinaa yɛ timamfo bono man mu ɛwɔ yi ɛne Sunyani man mu ɛwɔ ha obia nim sɛ enka ne person no na Sunyani man the cleanest city in Ghana why they say ya ɛhwɛ timamfo na yesuban no yasesa yesuban no we say wo hwɛ gata mu a anoya o enye sɛ fi na ya ke building say sisi hɔ yi na wo hwɛ a omo anoya matua gu ha ena nsuo to a na flood da begu gata ni ebegu gata ni ma nke di say mepe obi ama na yini na obi agya no ho nipa na tena ha ya adwuma bi say yade ba affect obi biara o system ha obi o ha bia yare ba o yare ndi timamfo no say ya mboa ye ho a aban ye bere aboa ye ye ka aban ne ya ye na eto aba ma aban no ansa na aban na ma ye tumi ekuta na e poli ho bi na de ama aban aye so ye ntimi ntina nka de bia MP amunko na mbe ya aduma abra timamfo ye so ete a ai wo say ye ya sede ye ya famu dia ateni tam dia de bia e ho beto ye wo de gata yi bra anoya o enye obia e wan ya timamfo na nto hwe Eco Bank fo yi sika twitiri di amoje no wa ha na be hwa amanim obi antimi nya tini na bo mutimi nya hwe amaja no wa amatana gu concrete e na asana be si gata no ye na ya be tutu gata na ye yi anwe na fu enzo muti amoje mu yetimamfo mabo tie mabo coat na wa betena muti e condition na mu tere na mu discuss kana amoje no de na mutimi boa community ha na Eco Bank for de na amoye no ha boa nti bola be gu akura ade se timamfo na beja amumu akakra na mu hwe na mu aban no so bisa mu ya aban yeso ya aban tu ho cha adwuma na ye no ha so won nti abutu a me be ma mu se ye timamfo no ya na ye hafi o nye obi na ye hafi ye timamfo na fi se wa wo hwe wani gata da ho drain fire ye to na andrea abesi ha want man nya ho hwe wo jai o se this the month no so be clean up exercise and sana waba include ye ba ekura ma bia obipe amu ina se na tu adwa no ko nipa ba kokura ni obo aye if at least kuran efe uto nsuo uto bibi oh mu amoye monje ana koko monje na mompa mboa enzo hwan ndi e wo set mamfo ye mboa ye ho na enso so ye ho asene MC nkeka no ho no ngina we oba obi anima obegya ball bia no 7 letter big companies na wa ha ndi oba na ni fi ho ntumi o 7 letter se na onye fi no bisa oni nipa na ya aduma se yar fi no ba e yade na yade ba manfo no foremanfo no contractors na amu ya aduma no amu na ye ze timamfo na amu te ben ho no se ode anua na ba na ebegu gata no mu na wasi ho kwan ozu ya ban bi man pene mani fancy ho fi se how bi aba otu wo mu bi se se omo ba ya mu wen omu ni ho ye na ya ba adwadifo ho bi mu ya amaduma ho e se wo ma nipa no wa jai na aduma ana ode abayi fe abranka wo so no wo be boa nipa no obi anti esramo mu amu ha timamfo mu amu ya aduma wo ha in case fi bi aba eyeketo ana wa fa fi ho eyeketo ana wa fa na wo jai a na be dodo no so na be ya aduma amaye na be the bre any how ne onene na ebre ti esre timamfo ya soso ye ho asene na ye mboa ye ho we say Ghana ene ya wonsom woni nipa nti esre mo Ghana no atia embu ye chana beche na enka hoda yenim say I can't go on future leaders ni be ba enye say na be ba at least wo mo de embra be ya aduma ye embra no ye hu ye favor nipa ba ye see ya favor no minua enso no ye ode how minua no ode how bre minua no ode how ono to be hu ni say minua me mboa minua no ono so wajai nti esremu timamfo esremu fi no enya adepa ye ma Sunyani man Ghana man ye mfa ye ntoma pamfira say the Sunyani no bia nim Ghana the Sunyani is the cleanest city nti esremu Sunyanifo bia embo no ho ban emfiri fi ho ene yade eno de emmoa esremu obia if you at least Saturday Sunday kura wo area bebia wo clean ho kura esremu ebe boa ye nyina nti emboa ye ho na soso ye nsa na adwuma ne wie pemae